Good morning, everyone. Selamat pagi. It's really nice to see you all here. Sebelum kita mulai beribadah, mari kita fokuskan pikiran kita untuk Tuhan saja. Mari kita berdiam diri. Mari kita juga matikan notification cell phone kita ya. Let's quiet our hearts before the Lord and turn off all your cell phone notification. And let's set aside everything just for Him alone. Mari bangkit berdiri, please stand. Mari mendengarkan panggilan beribadah yang diambil dari Mazmur 99 ayat yang ketiga. Let's hearken the call of worship. Biarlah mereka ya menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat, kuduslah Ia. Mari kita angkat nyanyian penghormatan kita. Mari kita puji Allah kita yang besar dan dahsyat. Let's all the earth praise Him. Mari kita nyanyikan, every praise is to our God. Lift up your voice. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's lift up your voice again. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Lift up your voice. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Let's sing one more time. Every praise is to our
please dengan tetap berdiri, mari kita naikkan doa syukur kita. Please remain standing as we lift up our prayer of thanksgiving. Bapa kami yang di dalam surga, our Father in heaven, Tuhan, Kau adalah Tuhan yang besar dan dahsyat. God, you are our Lord. You are powerful and mighty. Bapa, terima kasih Tuhan, kami tiap hari boleh diberikan kesempatan untuk mengenal-Mu melalui firman-Mu dan juga melalui ciptaan-Mu. Tuhan, our Father in heaven, thank you, Lord, that you give us the opportunity to know you every day through the Word of God and through the creation. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami juga boleh diberikan kesempatan hari ini untuk boleh bersama saudara-saudari kami, untuk boleh meninggikan nama-Mu melalui lagu-lagu, dan juga kami juga boleh mendengarkan firman-Mu. Our Lord in heaven, thank you, Lord. We have this opportunity with our brothers and sisters where we can lift up your name, and also we can listen to your word. Tuhan, berkatilah hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani-Mu hari ini. Untuk semua pastor yang akan berbicara, biarlah Tuhan boleh berada bersama mereka dan Tuhan boleh berbicara melalui hamba-hamba-Mu ini. Lord, please anoint all your servants today who's going to speak. Be with them and speak through them and bless us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk, you may sit. Mari kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Let's listen to the message of hope. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan melepaskan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Segala pujian dan syukur. Lalu kita medley nyanyian pujian bagi-Mu Tuhan. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Let's thank Him for who He is. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan
Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Dia layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. I sing praises to you, Lord. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, His sweet name, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For His sweet name, for your name is great. For your name is great and greatly to be praised. His name is great, and there is nothing that we can say to add to it. He is just great. Tidak ada yang bisa menambahkan seberapa mulia Tuhan, tapi Dia mulia. Mari dengarkan berita pengampunan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-9. Let's listen to God's message of forgiveness. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Mari kita bangkit berdiri. Sebagai doa kita mau menyanyikan lagu ini. We want to lift up this praise and we want to sing it as our prayer, that He is the first and the only one that matters in our life. And we want to love Him very much. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama
lagi, yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Silakan duduk, you may sit. Kita ingin mendengarkan persembahan pujian berjudul It Is Well With My Soul yang akan dibawakan oleh Ci Melanisi dan Bapak Markus Ali. Saya persilakan. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord, thou hast taught me to sing, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul, it is well, it is well with my soul. My sin on the breeze of this glory
is so good. God prepared. Before I flew to Indonesia in May, every time I attended to the funeral, Miss Paul always sing this kind of song. And then it inspired me to sing this song. And finally, God calls my mom back to heaven. When my mom passed away, until now, I'm so thankful that it is well with my soul. Hallelujah. Amin. Amin. Terima kasih Cime, terima kasih Pak Markus. It is well with my soul because Jesus is there. Jiwa kita teduh karena kita punya Yesus. Saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Just to refresh your memory that the song, It Is Well With My Soul, was written by H.G. Spafford after he lost 4 children. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus memulihkan. Nama Yesus menyembuhkan. Nama Yesus beriku harapan, ku menang bersamamu Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih untuk hari ini, hari di mana Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepada-Mu. We thank you for today, the day that you have given us to come into your house and to worship you. Bapak dalam surga, kami menengok ke belakang dan kami berterima kasih kepada-Mu atas berkat demi berkat yang Engkau curahkan buat kami. Heavenly Father, as we look back, we give you thanks for blessing after blessing that you have poured upon us. Kami tidak kekurangan apapun,
karena Tuhan telah mencukupi semua kebutuhan kami. We have not lacked anything because you have provided all our needs. Bapa, kami juga datang mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah kami, basuh kami dengan darah Putra-Mu Yesus yang dicurahkan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. So we pray, Heavenly Father, please forgive us our sins, and with the blood of your Son Jesus that was shed on the cross for us, may you wash us clean once again. Bapa, kami mohon biarlah Engkau tolong kami agar di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, may you help us, Lord, in the days to come to live in accordance to your will. Bapa, kami terus berdoa bagi peperangan yang masih berkecamuk di Timur Tengah dan di Ukraina. Biar Tuhan turut campur tangan, memberikan damai sentosa bagi dua tanah ini. Lord, we continue praying for the wars both in the Middle East and in Ukraine. We pray, may your peace come upon these lands, upon these people. Biarlah ya Tuhan, hati yang berkecamuk dengan kemarahan boleh reda kembali. We pray, Father, with your power, may you bring down all the hatred and the anger toward one another. Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami terus berdoa bagi Susan, bagi Dewi, memohon Tuhan terus menyembuhkan mereka, memberikan kekuatan kepada mereka menjalani perawatan. Lord, we continue praying for our sisters Susan and Dewi. May you give them strength, may you heal them, may you cleanse their bodies from diseases. Kami juga berdoa ya Bapa, buat Enci Alwan, buat Engkau Fabian, buat Ai Ratna, biar Tuhan juga berikan kesembuhan kepada mereka dan tubuh yang sehat. We also pray, Father, for our sister Alwan and Ai Ratna and our brother Fabian, that you will also touch them and heal them and keep their bodies strong and healthy. Kami juga terus berdoa bagi Sandra dan Esther, memohon agar Tuhan terus memberi kekuatan dan kesehatan kepada mereka. And we lift up our sisters Sandra and Esther, that you will continue to keep them strong and healthy. Kami berdoa pula buat Budi, buat Enci Lina, biar Tuhan kuatkan mereka, bisa kembali berdiri dan berjalan. We pray for our brother Budi and our sister Lina. May you strengthen them so that they'll be strong to be able to stand and walk again. Kami berdoa juga buat Pilar, buat Benita, buat Engkau Hans, supaya Tuhan menjamah mereka satu persatu, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. We also pray for our sister Pilar and Benita and our brother Hans, that you will touch each one of them and heal them, Father. Kami naikkan doa buat saudari Herwi, buat saudara Anyau, memohon Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka, bersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We pray for our sister Herwi and our brother Anyau, that you will touch each one of them. You will cleanse their bodies from sicknesses, dear Lord. Dan kami berdoa terus buat Stephanie dan Mira, supaya Tuhan juga terus beri mereka kekuatan dan kesehatan. And we pray for Mira and Stephanie, that you will keep them strong and healthy. Kami mohon juga agar Tuhan memberi kekuatan kepada Om Arthur, kepada Om Kong Seng, biar tubuh mereka yang lemah menjadi sehat dan kuat kembali. We pray, Father, for Om Arthur,
Om Kong Seng. Lord, may you strengthen their bodies so that their weak bodies can become strong and healthy again. Kami juga berdoa ya Bapak, buat tim misi baik di Kyrgyzstan maupun di Fiji, agar Tuhan bersama mereka memberkati pelayanan mereka. We pray, Father, for the mission teams both in Kyrgyzstan and in Fiji, that you will be with them and that you will bless their ministries there. Dan kami juga berdoa ya Bapak, buat bekas tetangga kami Norma, supaya Tuhan menjaganya, memberikan kesehatan kepadanya. We pray for our former neighbor Norma, that you will continue to keep her strong and healthy, and may your blessings be upon her. Bapak, kami juga berdoa bagi kami semua di sini yang mempunyai doa-doa pribadi yang tak dapat kami ceritakan. Biar Tuhan dengar, biar Tuhan jawab doa-doa kami. We also pray, Father, for all of us here who have prayers that we cannot share with others. You know what they are. We pray, may you hear all our prayers. May you grant our wishes, Father. Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa buat saudari kami Randy. Biar Tuhan terus jamah matanya, sembuhkan dia ya Tuhan. We also pray for our sister Randy, that you will continue to heal her eye, that she can see clearly again. Terima kasih. Berbicaralah sekarang, kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, please speak to us. We are ready to listen to you. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. In the name of Jesus Christ our Lord, we all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab 1 Korintus pasal 16. Will you please now turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 16. 1 Korintus pasal 16. Kita membaca mulai dari ayat 5 hingga ayat 12. And we are going to read from verse 5 to verse 12. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Let us stand for the reading of the scripture. Saya membaca ayat 5, saudara menanggapi membaca ayat 6, begitu seterusnya. I will read verse 5 and you will respond by reading verse 7 and so forth. Aku akan datang kepadamu sesudah aku melintasi Makedonia, sebab aku akan melintasi Makedonia. Verse 7, sebab sekarang aku tidak mau melihat kamu hanya sepintas lalu saja. Aku harap dapat tinggal agak lama dengan kamu jika diperkenankan Tuhan. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting, sekalipun ada banyak penentang. Verse 11, jadi janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku. Sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Together, tentang saudara Apolos. Telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah apakah mereka mau datang mengunjungi kita atau justru mau menghindari kita. The theme of today's message is, would they want to come
or to avoid us. Salah satu pertanyaan yang kerap kita ajukan adalah bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. One of the most often asked questions is, how do we know the will of God? Sudah tentu saudara, yang kita ingin ketahui bukanlah kehendak Tuhan yang bersifat umum, seperti misalnya kita harus mengasihi dan mengampuni satu sama lain, melainkan kehendak Tuhan yang bersifat spesifik, yaitu misalnya apakah kita seharusnya menikahi orang ini atau memulai usaha ini atau pelayanan ini. What we want to know is of course not the general will of God, such as to love or to forgive one another, but rather the specific will of God, such as should we marry this person or not, or should we start this business or not, or should we start this ministry or not. Saudara, kita ingin tahu kehendak Tuhan sebab kita tidak mau melawan kehendak Tuhan. You see, we want to know the will of God because we do not want to go against His will. Dan sudah tentu kita ingin berada dalam kehendak Tuhan sebab kita merindukan berkat-Nya untuk kita. And of course, we want to be in the will of God because we want His blessing. Nah, salah satu alasan mengapa sulit untuk mengetahui kehendak Tuhan adalah karena pemahaman kita yang keliru tentang bagaimana Tuhan menuntun kita masuk ke dalam kehendak-Nya. Well, one of the reasons why it is difficult to know the will of God is because of our faulty understanding about how God guides us to His will. Biasanya yang muncul dalam benak kita waktu kita berpikir tentang kehendak Tuhan adalah seolah-olah kehendak Tuhan itu tuh tertulis di atas batu. What we think of whenever we think about the will of God is usually like the written will of God set on stone. Jadi seolah-olah mengetahui kehendak Tuhan seperti mencari batu itu. So, knowing the will of God becomes like trying to find where the stone is. Konsep atau pemahaman yang lain yang juga tidak tepat adalah kita berkata kita tidak mempunyai bagian apapun di dalam kehendak Tuhan. Another incorrect concept is that we have no part whatsoever when it comes to the will of God. Jadi seolah-olah Tuhan itu membiarkan kita, menindih kita dengan kehendak-Nya sehingga kehendak kita sama sekali tidak lagi berfungsi. It's like God just imposes His will on us and stepping on our will. Nah, saudara-saudara, ini adalah dua pandangan yang tidak tepat tentang kehendak Tuhan. So you see, these two are the erroneous concepts about how to find the will of God. Nah, saudara, coba sekarang kita lihat bagaimana kita bisa mengenal atau mengetahui kehendak Tuhan. Sebagaimana bisa kita lihat dalam ayat-ayat ini, bukannya sepertinya kehendak Tuhan itu ditulis di atas batu dan diserahkan kepada kita apapun keinginan kita. Kehendak Tuhan sebetulnya lebih mirip seperti kita masak bersama-sama dengan Tuhan. As we shall see in this passage, instead of written on stone and handed to us with no regard to our will whatsoever, the will of God is more like cooking together. Kita berbagian, berandil di dalam membangun atau mengetahui kehendak Tuhan ini. Karena kita bersama-sama dengan Tuhan memasaknya. You see, we have as much a part as God in cooking this dish called the will of God. Jadi seolah-olah kita dan Tuhan sama-sama memasukkan bahan-bahannya ke kuali atau ke panci dan memasaknya bersama-sama. So it's like both God and we throw in the ingredients to the pot and we both cook it together. Nah, coba sekarang
kita akan lebih spesifik belajar tentang mengetahui kehendak Tuhan dari pengalaman 3 hamba Tuhan, yaitu Paulus, Timotius, dan Apolos. So let's delve into this passage and learn about knowing the will of God from these 3 individuals. These 3 men of God, Paul, Timothy, and Apollos, yang saat itu menghadapi keputusan haruskah mereka tinggal atau pergi. At that time, these 3 were facing decisions whether to stay or to go. Nah, sebagaimana kita akan lihat, saudara, ketiganya berada di dalam kehendak Tuhan. Mereka tidak menyimpang dari kehendak Tuhan, tetapi masing-masing akhirnya sampai pada keputusan yang berbeda. As we shall see, they were in the will of God. None deviated from the will of God, but each came up with a different decision to stay or to go. Mari kita lihat yang pertama, yaitu Paulus. So first, let's look at Paul. Dia memberitahukan kepada gereja di Korintus bahwa dia merencanakan untuk datang dan menghabiskan waktu bersama mereka, bahkan sepanjang musim dingin. Tetapi dia tidak bisa datang sekarang. Paul tells the church in Corinth that he would like to visit and spend time with them, perhaps even spend the whole winter, but he cannot come now. Dia mesti tetap tinggal di Efesus, di mana dia sekarang berada, karena bagaimana firman Tuhan berkata, pintu terbuka lebar. You see, he must stay longer in Ephesus, where he currently is, because, the Bible says, a great and effective door has opened. Nah, saudara, dari Kisah Para Rasul pasal 19, kita ketahui bahwa banyak orang menerima karunia Roh Kudus sewaktu Paulus menumpangkan tangan atas mereka. From Acts chapter 19, we know that many received the gifts of the Spirit when Paul laid hands on them. Dan banyak mujizat terjadi, orang disembuhkan, kuasa gelap diusir sewaktu Paulus melayani di Efesus. And miracles happen, healings happen, and the evil spirits were driven during Paul's stay in Ephesus. Sebagai akibatnya, banyak orang percaya kepada Yesus. And as a result, many believe in Jesus. Nah, itulah yang Paulus maksudkan dengan pintu terbuka lebar. And that's the open door that Paul is talking about. Tapi, Paulus juga berkata, ada banyak penentang. But Paul also says, there are many adversaries. Kita tahu Paulus hampir terbunuh oleh orang banyak yang menentangnya. Mereka dimotori oleh Demetrius. We know that Paul almost got himself killed by the mob who were opposed to him, incited by Demetrius. Jadi saudara, inilah pelajaran pertama yang dapat kita petik. Untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita tinggal atau kita pergi, yaitu selama kita efektif, kita harus tinggal. So here's the first principle that we can use to determine the will of God to stay or to go. As long as we remain effective, we should stay. Kita mesti menghadapi masalah, tapi kita tidak boleh dikalahkan oleh masalah. We should deal with problems, but we should not be deterred by them. Singkat kata, kita tidak boleh menggunakan masalah sebagai penentu atau kriteria kehendak Tuhan buat kita tinggal atau pergi. Simply put, we should not factor in problems in determining the will of God to stay or to go. Saudara, kita hanya boleh menggunakan satu saja faktor, yaitu apakah kita efektif atau tidak.
we should only factor in one key element. Are we effective or not? Artinya saudara-saudara, bahkan kalaupun tidak ada masalah, tapi bila kita tidak lagi efektif, maka kita harus pergi. That means, even if there is no problem, but if we are not effective, we should go. Saudara, masalah akan selalu datang menghampiri kerja yang baik. You see, problems are almost always the accompanying effects of work well done. Nah, ini berlaku untuk segala jenis pekerjaan, tapi terutama pekerjaan rohani. This is true in almost all lines of work, especially in spiritual work. Kenapa? Sebab iblis tidak akan senang melihat Tuhan bekerja. Jadi iblis akan selalu berusaha menggagalkannya. You see, Satan is never happy to see the work of God. So he's always out to sabotage it. Nah saudara, di Efesus, iblis membakar hati Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan untuk Dewi Diana. Yang akhirnya menghasut semua para perajin perak yang juga dirugikan oleh Paulus. In Ephesus, devil provoked Demetrius, a silversmith who made silver shrine of the goddess Diana, who in turn incited the rest of the craftsmen with similar occupation. Jadi mereka itu sebetulnya menentang Paulus karena bagi mereka Paulus menggerogoti penghasilan mereka. Bukan karena mereka menentang Injil. So you see, these people were opposed to Paul for taking away their incomes, not for preaching the gospel. Jadi saudara, ini masalah kepentingan pribadi. So you see, it's a personal vested interest. Dan kita tahu tidak mudah membereskan masalah seperti ini. As we all know, this kind of problem cannot be easily resolved. Tapi saudara, Paulus memutuskan tetap tinggal. Dia tahu teman-temannya memerlukan dia di sana. Bila dia tinggalkan, kemungkinan mereka semua akan gugur. But Paul decides to stay. He knows that all his friends need him there. If he left, they would crumble. Dan pekerjaan Tuhan tengah berjalan dengan efektif. Bila dia tinggalkan, mungkin pekerjaan Tuhan akan harus terhenti. Further, the work of God is being carried out effectively. If he left, it would most likely come to a halt. Jadi saudara, Paulus memutuskan memanfaatkan waktu itu selama pintu terbuka lebar dan menghadapi problem yang muncul. So he decides to take advantage of it while the door is wide open and chooses to deal with the problems. Dan tiba-tiba Tuhan membuka pintu, menolongnya dengan memakai petugas kota Efesus untuk menolong Paulus. And out of nowhere, God provides a way out. He sends the city clerk to help him out. Saudara, waktu kami pertama pulang ke Indonesia, kami mengalami begitu banyak perubahan hidup. The first time Santi and I went back to Indonesia, we had to face a lot of changes. Santi harus kehilangan keluarganya dan orang-orang yang dapat menolongnya di sini, dan di sana dia harus memulai sendirian tanpa siapapun. Santi had to leave her family, people who could be there for her and help her, and be in Indonesia where there was no one there to help her. Saya harus memulai pelayanan yang baru, saya harus mempersiapkan kuliah dari nol, dan saya harus mulai terlibat juga dalam pelayanan. Itu semua memakan waktu. And I had to start a new ministry.
I was teaching, so I had to prepare the material, and I got involved in different ministries as well. Dan akhirnya saudara, semua itu memberikan tekanan terhadap pernikahan kami. As a consequence, all this put pressure, strain on our marriage. Nah, sebagai akibatnya kami mulai sering mengalami konflik. As a result of it, we began to have conflicts. Nah, saya masih ingat karena begitu seringnya kami berkonflik, di satu hari saya bertanya kepada diri saya, apakah mungkin saya ini salah pilih istri? So once, on the day that we had a big conflict, I asked God. I wondered whether I actually made a mistake in marrying her. Apakah saya keliru mengerti kehendak Tuhan? Did I misread the will of God? Nah, saudara, saya bingung, saya bertanya-tanya sebab saya mengalami problem. So you see, I began questioning God's will because I was having problems. Tapi saudara, saya masih ingat saya bertanya begini kepada saya. But then I remember I asked myself this question. Apakah saya berdoa meminta kehendak Tuhan sebelum menikah dengan Santi? I asked this. Did I pray and ask for the Lord's will to marry her? Yeah. The answer is yes. Apakah saya melihat Tuhan menuntun di dalam perjalanan kami berpacaran sampai menikah? Jawabannya juga adalah ya. The second question I asked was, did I see God guide us through our courtship? Yes, I saw God guide and bless our time together before we got married. Jadi saya memutuskan, bila itu memang yang terjadi, berarti saya dan dia menikah dalam kehendak Tuhan. So then I decided, if that's the case, I pray for the Lord's will. I saw God's guiding us through our courtship. Then this marriage is in the will of God. Saudara, satu lagi yang akhirnya juga saya temukan sebagai jawaban saya. But there's one more thing that I also found to be the answer to our prayer, or to my prayer. Apakah Santi dan saya bertumbuh di dalam pernikahan ini? Ya, betul. Saat itu kami menghadapi masalah-masalah, tapi apakah kami berdua bertumbuh? I ask this question. Did I grow? Did Santi grow in this relationship? Yes, we had problems that we had to face, but were we growing? The answer is yes. Saya melihat saya bertumbuh. Saya melihat Santi bertumbuh. I saw myself grow. I saw Santi grow. Singkat kata, kalau saya boleh gunakan, istilah yang saya gunakan dalam khotbah ini adalah kami berdua bertumbuh menjadi efektif. Simply put, if I may use the terminology I use here in this message, we both were growing in our effectiveness. We are not the same persons anymore because we are married to each other. We grow to be more effective. We grow to be more mature in the Lord. Kami bertumbuh, makin hari menjadi lebih dewasa dalam Tuhan. Jadi saudara, manakala kita menghadapi masalah, jangan gunakan masalah sebagai penentu apakah ini kehendak Tuhan atau bukan. So remember, do not use problems as a criteria for us to determine whether it is the will of God or not. Masalah akan selalu datang. Problems will always come. Almost always the accompanying effects of work well done. Jadi jangan gunakan problem
sebagai ukurannya. So do not use problems as the yardstick to determine whether or not it is God's will. Lihatlah apakah kita bertumbuh, apakah kita efektif. Instead, look at us. Are we growing? Are we being effective? Bila jawabnya adalah ya, tinggallah. Jangan kemana-mana. So if the answer is yes, stay. Don't go anywhere. Dan itulah yang dilakukan Paulus. Dia tinggal, dia tidak kemana-mana. Dia tahu bahwa teman-temannya menunggu dia, maka dia tinggal. He knows that all his friends are depending on him. So he has to stay. Nah saudara, orang kedua yang disebut adalah Timotius. The second person mentioned here is Timothy. Kita tidak tahu dengan pasti, tapi sepertinya gara-gara Paulus tidak dapat datang, maka dia mengutus Timotius untuk datang ke Korintus guna menertibkan gereja di sana. We do not know for sure, but it appears to be that because Paul cannot come, he then sends Timothy to bring peace and order to the church in Corinth. Nah, karena tahu Timotius masih muda dan kurang berpengalaman, dia meminta gereja di Korintus memperlakukan Timotius dengan baik. Jangan justru merendahkannya. Knowing that Timothy is still young and inexperienced, he exhorts the church in Corinth to treat Timothy well and not to despise him. Paulus berpikir, meskipun Timotius ada keterbatasannya, tapi kedatangannya pasti akan membawa kebaikan. Despite Timothy's limitations, Paul is convinced his presence will still do the church good in Corinth. Sebab saat itu gereja di Korintus benar-benar berada di ujung tanduk, hampir berantakan atau pecah. Itu sebab Paulus mesti mengutus seseorang mewakilinya, seseorang yang membawa otoritas rasulinya. You see, the church in Corinth is on the brink of breaking. So it is imperative that Paul send someone to represent him. Someone with his apostolic authority. Nah, jadi inilah pelajaran atau prinsip kedua yang dapat kita tarik. So here's the second principle we can draw. Kita mungkin bukanlah solusi yang ideal. Tapi bila kehadiran kita dapat menolong, kita harus pergi. We may not be the ideal solution, but if our presence can help, we should go. Biasanya saudara, kita hanya fokus pada solusi yang ideal. Orang yang ideal. Cara yang paling ideal. Dan sudah tentu semua ini baik bila kita mempunyai semuanya. Often we focus on the ideal solution. The ideal person. The ideal way. Which is of course good if we had them. Tapi hidup ini tidak ideal. But life is not ideal. Kita tidak selalu mempunyai solusi yang ideal, orang yang ideal, dan cara yang ideal. We do not always have the ideal solution, the ideal person, or the ideal way. Jadi, jangan tunggu sampai yang ideal itu datang. So do not wait till the ideal comes. Apa yang kita miliki sekarang, siapa diri kita sekarang, gunakanlah. Instead, do something with what we have and with who we are. Kita mungkin akan terkejut melihat betapa besar dampak pertolongan sekecil apapun yang kita bisa berikan. We'd be surprised to see how far a little help can go. Sebab Tuhan dapat memakai yang kecil dan yang sedikit itu. Because God can work with a little. Saudara, Paulus tidak sedang mengorbankan Timotius.
Dan sudah pasti Paulus juga tidak melarikan diri dari problem. You see, Paul is not throwing Timothy under the bus, and certainly he's not running away from problems. Dia mesti tinggal di Efesus. Jadi sudah tentu berat bagi dia mengutus Timotius pergi ke Korintus, gereja yang begitu penuh dengan masalah. Paul must stay in Ephesus. So it must have been an agonizing decision to send Timothy to go to Corinth, a church that is ridden with conflicts. Dan gereja itu juga pernah diberkati oleh para pengkhotbah-pengkhotbah seperti Paulus dan Apolos. And the church was blessed once by great preachers like Apollos and himself Paul. Jadi sulit, berat bagi Paulus mengutus Timotius. Dan Paulus pun tahu betapa takutnya Timotius pergi ke sana. So it must be especially hard to send Timothy there because Paul is well aware of how fearful Timothy is of going to Corinth. Kita akan senang melayani di sebuah gereja yang kita tahu gereja itu baik, adem, damai. Tapi kalau kita tahu di sana orang pada berantem, kita nggak mau ke sana, iya kan? We don't mind going to a church if we know that the church is peaceful, kind, and loving, and friendly. But we wouldn't want to go to church if we already knew that the church was so full of conflict. A lot of people are angry there. Kenyataan Timotius bersedia pergi, pasti membuat Paulus lebih rasanya hatinya perih. Kasihan, seperti membuang anak sendiri di lubang singa. The fact that Timothy readily agreed to go makes it even more painful for Paul. It's like throwing his own son into a lion's den. Itu sebab Paulus memperingati gereja di Korintus untuk memperlakukan Timotius dengan baik. Hence, Paul warns the church in Corinth to treat Timothy right. Dia mau memastikan mereka tahu bahwa dia sendiri akan datang ke sana. Dan sebelumnya, Timotius juga akan datang menemuinya, memberikan laporan tentang kunjungannya ke Korintus. Paul makes sure to let them know that he is coming over and that Timothy will come and see him to give him the full report of his visit to Corinth. Jadi kita bisa lihat dalam situasi yang tidak ideal ini, Paulus melakukan semua yang dapat dikerjakannya. So you see, Paul does all he can under the not so ideal circumstances. Dan inilah yang mesti kita lakukan manakala kita berada di situasi yang sama. And that's what we must do whenever we are in a similar circumstance. Kita mesti lebih membuang waktu, mempersiapkannya. Kita mesti bekerja lebih keras. We must prepare better and work harder. Saudara, dalam menghadapi problem, dalam kondisi yang tidak ideal, kecenderungan kita adalah angkat tangan. Usually what we do whenever we are in a not so ideal situation, especially if there are problems, we just want to throw the towel or raise our hands and say, I give up. Kita mesti mempersiapkan diri dengan lebih baik. Mempersiapkan apapun yang kita mesti kerjakan dengan lebih baik. Dan kita mesti bekerja lebih keras lagi. What we must do is we must prepare better and work harder. Waktu kami kembali ke Amerika,
kami menjalani counseling. So when Santi and I came back to America, we went through counseling. Kami tidak berkata, ya udah, sebodoh amat, mau begini ya udah. We did not say, well, this is it. I don't care anymore. Tidak, kami jalani counseling. We went into counseling. Ada hal yang mesti saya perbuat, saya coba lakukan. Ada hal yang Santi mesti perbuat, itu juga yang dia lakukan. There were things that I must do and there were things that she had to do. And we tried to do it. Prepare better. Work harder. Jangan kita berharap, oh pasti akan terjadi mujizat, tiba-tiba akan terjadi sesuatu, orang berubah atau dan sebagainya. Tidak, Tuhan bekerja lewat kita. At times we have this concept or the thinking, oh I just need to pray. And everything else, everything will just be good, peachy again. No. God works through us. Not apart from us. Through us. Tuhan bekerja melalui kita. Bukan terlepas dari kita. Jadi bila ada masalah, Tuhan tidak akan membereskannya terlepas dari kita. So you see, when there are problems, it's not like God will solve the problems independent of us. No. He will want us to be involved, to be a part of the solution. Jadi once again, we must prepare better and work harder. Saudara, kita perlu mengingat bahwa Tuhan Yesus tidak memerlukan 5.000 roti dan 5.000 ikan untuk memberi makan 5.000 mulut. Keep in mind that Jesus did not need 5,000 loaves of bread and 5,000 fish to feed 5,000 mouth. Sebenarnya, dia pun tidak memerlukan 5 roti dan 2 ikan. Dia dapat memberi mereka makan dengan jumlah yang lebih sedikit. You know, in fact, he did not need 5 loaves of bread and 2 fish. He could work with less. Saudara, tidak ada batas. Apa yang Tuhan dapat perbuat, manakala dia berada di dalam roti dan ikan ini. You see, there are no limits to what he will and can do the moment he is in this bread and fish. Jadi bila kita tahu kehadiran kita, bantuan kita dapat membuat perbedaan dengan berkat Tuhan, pergilah. So if we know that our presence can make a difference with the blessings of God, we must go. Di suratnya yang kedua kepada Timotius, Paulus menasihati dia, jangan orang menganggap engkau rendah karena engkau berusia muda, tapi jadilah teladan lewat perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, dan kekudusanmu. Paul encourages Timothy to let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Tampaknya Timotius udah terbiasa dihina-hina orang gara-gara usianya yang muda. Evidently, being despised for his youthfulness is something that Timothy has grown accustomed to. Paulus tahu itu. Tapi dia juga sadar dia tidak bisa mengubah pandangan orang terhadap Timotius. Paul knows that. But he also knows that he cannot change people's perception toward Timothy. Jadi fokusnya adalah pada Timotius. Karena hanya Timotius yang bisa mengubah dirinya sendiri. Hence, his focus is Timothy. He is the one who can change himself. Yang harus Timothy lakukan adalah
fokus kembali kepada dirinya, dan udah serahkan selebihnya kepada Tuhan. What Timothy needs to do is to focus on himself and let the chips fall where they may. Jadi ini pula yang kita mesti perbuat. Manakala Tuhan memberikan kepada kita tugas yang lebih besar, lebih melampaui kemampuan kita. And this is what we must do whenever God tasks us with a job bigger than our capacity. Bereskan, tata hidup sendiri dulu. Biar Tuhan menata selebihnya. Put our life in order. And let God order the rest. Kita tidak bisa mengubah pandangan orang. Dan kita tidak harus berusaha mengubah pandangan orang. We cannot change people's perception toward us. And so there is no use to try to change what they think of us. Tapi kita bisa mengubah diri kita. But we can change us. So, put our life in order. And let God order the rest. Mari kita lanjutkan. Let's move on. Orang ketiga yang disebut di sini adalah Apollos. The third person mentioned here is Apollos. Paulus berkata dia telah berulang kali mendesaknya untuk datang ke Korintus, tapi Apollos tidak mau datang sekarang. Paul says that he has strongly urged him to come to Corinth, but Apollos is quiet, unwilling to come at this time. Saudara, perkataan berulang kali mendesaknya menunjukkan dia benar-benar menyuruh Apollos berangkat. Tapi Apollos juga benar-benar bersikeras berkata tidak mau. By the words used by Paul here, we can imagine what happened. Paul really asked him, go please, they need us. I cannot go there now, but you can, so go now. The church is on the brink of breaking up, so please. But every time Paul said that, Apollos will say, no, 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 I'm not going to go, I'm not going to go, I'm not going to go. Saudara, Paulus tidak menjelaskan alasan kenapa kok Apollos tidak mau datang. Paul does not explain the reason behind the unwillingness to come. Tapi kita bisa menduga. Apollos tidak mau terseret ke dalam konflik. But we can guess. Apollos does not want to get involved, dragged into the conflicts. Bagaimana kita ketahui? Ada sebagian orang di gereja Korintus yang berkata, saya pengikut Paulus, saya pengikut Apollos, saya pengikut Kefas atau Petrus. As you recall, there are those in the church in Corinth who claim to be of Paul, of Apollos, of Cephas or Peter. Singkat kata, gereja sudah terbelah-belah. Simply put, the church is split into factions. Jadi bila Apollos datang, dia akan disambut meriah oleh satu kelompok, tapi akan ditolak habis-habisan oleh kelompok yang lain. So you see, if Apollos came, yes, he would be warmly welcomed by some, but he would be rejected by others. Jadi saudara, kalau dia datang, dia akan terseret masuk ke dalam konflik dan dipaksa untuk berpihak. So if he came, he would be dragged into the conflicts and be forced to choose side. Dan dia akan digunakan sebagai amunisi menyerang kelompok yang lain. And he would be used as an arsenal by some to hit the other groups. Jadi inilah prinsip ketiga yang dapat kita petik. Untuk menentukan pergi atau tinggal. Bila kehadiran kita memperburuk masalah, jangan pergi.
So here's the third principle we can use to decide whether to go or to stay. If our presence would make matters worse, do not go. Kita dipanggil memang untuk menjadi pendamai. Betul. Yes, we should be peacemakers because we are called to be peacemakers. Yesus Tuhan kita berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan dipanggil anak-anak Allah. Jesus our Lord says, blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Tapi kita mesti berhikmat. But we ought to be wise. Bila kita terkait dengan salah satu pihak yang berkonflik, janganlah kita menjadi penengah mereka. If we are connected to one of the parties in conflict, we should not be their peacemaker. Kita akan dituduh berpihak. Jadi lebih baik orang dari luar yang netral yang menjadi pendamai. We will be accused of taking side. So it would be best if someone from outside came and mediated. Kita yang ingin menjadi pahlawan, tapi kurang berhikmat, biasanya memperburuk masalah. You see, we who wish to be heroes but have no wisdom tend to make matters worse. Satu lagi. Kita yang melibatkan diri di dalam konflik, ujung-ujungnya berhenti atau malah dikeluarkan. One more thing. We who insert ourselves in a conflict end up quitting or get thrown out. Jadi jangan terburu-buru. Lihatlah, apakah kita akan menjadi pendamai atau penambah konflik. See whether we will be peacemakers or conflict makers. Saya tahu kondisi tidak selalu ideal. I know things are not always ideal. Beberapa kali saya di dalam organisasi di mana begitu masuk saya melihat sudah ada konflik. Several times I was in an organization in which there were already conflicts. Saya tidak mau ikut-ikutan, tapi orang itu yang datang cerita kepada saya. Actually, I did not want to get involved, but people came to me and began telling me about their problems with so and so. Saudara, biasanya dalam kondisi seperti itu saya dihadapkan dengan dua pilihan. Terlibat atau tidak terlibat. Usually, when faced with that situation, I knew that I only had two options, to get involved or not. Saudara, saya juga tahu bahwa berbahagialah orang yang nggak mau tahu apa-apa karena akan selamat. I also know blessed are those who wash their hands clean, not got involved, because they would survive. They would last long in that organization. Jadi kadang dengan terpaksa saya terlibat. So a lot of times I got involved. Dan setiap kali saudara, saya berhenti atau saya dikeluarkan. Atau keluar maksud saya. But in the end what happened was, I quit. Or even though I did not quit, but I was sort of like expected to quit, so I quit. Jadi saudara, saya berkata, yang saya katakan ini bukan untuk mengajarkan kepada saudara cuci tangan sebodoh amat, supaya aman. Bukan. So I'm saying this to you not to encourage you to be like that person. I don't care. I'm going to wash my hands. So be it. Whatever happens, happens. No.
I'm telling you this so that you know the cost or the price that you must pay. Saya berkata begini supaya kita siap menanggung harganya. Tapi poin saya adalah jangan buru-buru. Pelajari dulu. Apakah kita bisa menjadi berkat? Kalau tidak, ya jangan buru-buru masuk. So always take the time to study the situation. Do not rush into it thinking that I'm a hero, I can fix it. No, wait. If you and I think we can be a blessing, by all means, get involved. But if we know that, no, we won't become a blessing, maybe we should not. Unless if they talk to us and we have to get involved. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan dua perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Saudara, sebagaimana bisa kita lihat, tidak ada catatan perkataan bahwa Paulus, Timotius, dan Apolos menerima bimbingan langsung dari Tuhan. Jawaban langsung dari Tuhan. As we can see, there is no record of Paul, Timothy, and Apollos getting direct guidance from God to stay or to go. Saya yakin mereka telah berdoa. I'm sure they prayed over these decisions. Tapi saudara, petunjuk jawaban tidak datang langsung dari mulut Tuhan. But directions did not come straight from the mouth of God. Jawaban datang dari proses yang kita sebut pertimbangan. They came from a process we call deliberation. Mereka dan Roh Kudus memasak kehendak Tuhan bersama-sama. Both they and the Holy Spirit cook together the will of God. Itu sebab tidak ada jawaban yang sama buat semua, tinggal atau pergi. Hence there's no uniform outcome whether they should stay or go. Jadi saudara, ini yang kita mau renungkan. Kehendak Tuhan dijahit dengan pas ke dalam situasi dan diri kita. The will of God is tailored to our situation and our fabrics, who we are. Paulus mau datang, tidak bisa datang karena ada hal yang lain mesti diurusnya. Apollos sama sekali tidak mau datang. Paul wanted to come, but he had to deal with another matter, while Apollos did not want to come at all. Nah saudara, Paulus mau datang sebab dia berada di posisi yang unik. You see, Paul wanted to come because he was in a unique position. Dialah yang merintis, memulai gereja di Korintus. Jadi besar kemungkinan mereka akan mendengarkan dia. You see, Paul was after all the one who started the church there. So folks in Corinth would most likely listen to him. Jadi ini yang kita mau renungkan. Jangan merasa harus mengikuti jejak atau langkah orang lain. Hence, do not feel pressured to follow in others' footsteps. Dan juga jangan memaksa orang mengikuti jejak kita. And do not force others to follow in our footsteps either. Tuhan mempunyai rencananya dan waktunya buat kita masing-masing. God has His plan and His time for each of us. Saudara, kadang kita yang mengalami pertobatan dengan cara tertentu ini berharap orang akan juga mengalami pertobatan dengan cara yang sama ini.
Sometimes we who went through a specific way of converting, knowing, and following Christ expect others to also go through the same thing. Knowing Christ, converting to Christianity in that specific way. Tidak, saudara. It doesn't happen that way. Tuhan akan menjahit panggilannya ke dalam diri kita masing-masing. You see, God tailors His calling to each one of us. Tailor. To fit to who we are. God has His plan and His time for each of us. Perenungan terakhir. Here's the next and last thought. Selalu ada konsekuensi terhadap tindakan kita. There are consequences for our action. Gereja di Korintus akhirnya dikenal sebagai gereja bermasalah. The church in Corinth was notorious for being a problem church. Ironisnya, inilah gereja di mana Aquila, Priscilla, Silas, Timotius, dan Apolos serta Paulus pernah melayani dulu. Ironically, the church in Corinth was once the church where Aquila and Priscilla, Silas and Timothy, Paul and Apollos once served. Tapi akhirnya gereja itu menjadi gereja di mana tidak seorang pun kecuali Paulus yang mau datang. Semua takut dengan gereja di Korintus. Sadly, in the end, it became a church where no one but Paul was willing to come. They were afraid of the Corinthian church. Alhasil, gereja Korintus kehilangan banyak berkat melewati mereka. Sebab berkat Tuhan datang sewaktu orang datang, bukan orang pergi. The church missed out a lot of blessings because blessings come when people come. God's blessing ceased coming as people cease coming. Jadi kita mesti bertanya, apakah kita menjadi orang yang membuat orang mau datang mengunjungi kita, ataukah kita menjadi orang yang membuat orang sebisanya mau menghindar dari kita? So ask this question then. Are we people who make people want to come and visit us, or the other way around? We are the kind of people that make other people don't want to come and visit us. Sudah tentu kita harus menjadi orang yang membuat orang justru ingin datang mengunjungi kita, bukan menghindar dari kita. We ought to be the people that others would want to come and visit us, not avoid us. Mari kita berdoa. Let us pray. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami mau tetap percaya, itu sebab kami akan tetap tinggal. We want to continue to trust you, Lord. That's why we want to stay. Because we know you will help. You will help. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin. Makasih. Terima kasih Pastor Paul untuk firman-Nya yang menguatkan. Thank you for the wonderful message. Untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan How Great is Our God, lalu kita lanjutkan dengan How Great Thou Art. And di Alkitab bilang kalau kita udah tidak ada yang kita bisa lakukan, Tuhan bilang, diamlah, ketahuilah aku adalah Tuhan di antara bangsa-bangsa yang ditinggikan di bumi. Be still and know that I'm God. Please stand, mari kita menyanyikan lagu ini. Tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Dia tidak pernah berubah. To age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and be still and know how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always
sing my song, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sing it with all your soul. Then sing my song, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Can I sing just your voice? Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. He is our Lord. Silakan duduk, you may sit. Kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Yesus Tuhan dan Gembala kita yang telah memelihara kita. Let us bring our offering thanksgiving to Jesus our Lord, our Shepherd. Mari saya undang yang bertugas untuk maju ke depan. Amen. Selagi persembahan syukur diedarkan, kita akan mendengarkan persembahan syukur yang dibawakan oleh Ibu Weni Primanto. Kau mengenal hatiku, you know my heart. Hanya dekat kasih-Mu Bapa.
kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Thank you, Ciwani, untuk berkatnya. No one knows the deepest of our heart but God. Mari kita bangkit berdiri, kita ingin mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan Besarkan Nama Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus. Besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada
kita menerima berkat Tuhan, let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus beserta dengan kita sekalian, and may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all, dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Silakan duduk, you may sit. Izinkan saya untuk membaca pengumuman. The English version will be on the monitor. Yang pertama, kami akan mengadakan pemilihan diakon baru periode 2025-2028. Saudari Cynthia Indra Budi, Saudari Elus Pantik, dan Saudara Joseph Lim tidak dapat dinominasi lagi dalam periode ini karena sudah melayani 2 periode. Yang masih bisa dinominasi adalah Saudara Bengki Atmaja dan Saudari Syafi Lim. Minggu tanggal 3 dan 10 Agustus akan dibagikan kertas pemungutan suara balot dalam rangka pemilihan diakon gereja. Diakon akan dinominasi berdasarkan suara terbanyak. Mohon didoakan. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan kami telah melayani. Of course saya berbicara untuk yang lain juga, kami sangat berterima kasih untuk kesempatan. Tapi ini bukan berarti ini yang terakhir kami akan melayani. Kami akan terus melayani Tuhan dan gerejanya, semoga sampai akhir hidup kami ya. Jadi bila saudara membutuhkan apapun, tentu saja saya masih available. Ya. Yang kedua, hari ini akan diadakan latihan paduan suara. Dan yang ketiga, terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Yang keempat, selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang beribadah di gereja kami. Kami mengundang saudara untuk datang kembali. Apakah kami boleh meminta saudara yang baru datang untuk berdiri dan memperkenalkan diri saudara atau saudari? Ada ya di kanan. Kayaknya semua saya kenal. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, selamat ulang tahun untuk Ibu Wijaya Chandra 21 Juli. Ibu Catherine Kun 22 Juli. Bapak Dr. Michael Muljana 23 Juli. Dan adik kita Ashlyn Tani 23 Juli. Kehadiran minggu lalu, persembahan minggu lalu tercantum di buletin dan semoga yang melayani minggu depan diperhatikan juga. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, our Father in heaven, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tercurah bagi kami hari ini dalam bentuk firman Tuhan. Lord, thank you so much, Lord, for the blessing that you pour out upon us. And your word, Lord, thank you so much. Tuhan, sekarang kami akan menikmati hidangan di luar. Biarlah Tuhan boleh memberkati hidangan ini. Dan Tuhan juga boleh memberkati tangan-tangan yang sudah mempersiapkannya. Lord, we are going to enjoy the fellowship and food outside. Lord, please bless this food and please bless those who already prepared this food as well. Semoga semua yang kami boleh katakan hanya boleh
menjadi kesenangan bagi Tuhan saja, dan juga yang membangun satu sama lain. Lord, may the word that we say and the things that we do, it's pleasing to you, and it can build each other. We can encourage one another. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah